2 years of service together with hard work and intelligence for the prosperous and peaceful municipality of Córdoba. In the past 24 months, our municipality of Córdoba has made our country prosperous. In the unity of the leaders and citizens of Córdoba, we welcome you all in the State of the Municipality Address 2024. Ladies and gentlemen, mga Cordobanhon, ang atong pinalanggang amahan sa Córdoba, Mayor Cesar Diloy Suan. Maayong gabi mga Cordobanhon. Isip inyong Mayor, I am very proud and honored for all the achievements and recognitions that we recently received sa mga nilabay nga bulan. Sa edukasyon, aron mapadayon sa atong mga kabatan-unan ang pagkabot sa ilang mga pangandoy. Sa health, nagpahigayon kita og libreng serbisyo medikal didto sa atong Super Health Center. Sa livelihood, giabagan nato ang Fisher Folks Association sa ilang mga panginahanglan. Sa infrastruktura ug sa atong social services. Sa social-cultural, suportado nato ang pasigarbo sa Sugbo nga gipangunahan sa atong inahan sa Sugbo, Governor Gwen Garcia. Kining tanan atong nakabot pinaagi sa pagtambayayon ug tungod niini kita nahatagan sa RP Mission and Development Foundation Incorporated sa ikaduhang higayon isip usa sa mga top performing mayors in the entire province of Cebu. Ug karon, subay sa paghandom sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Senyor San Roque, atong gisaulog ang tinuig nga Dinagat Festival nga karon mas gipanindot, mas gipabungga ug mas gipalambo. Atong saksihan ang sayaw halad pasalamat nga puno sa hudyaka nga nagdala ka nato sa kalambuan ug pagkaila sa tibuok kalibutan. Atong dakong garbo ug naguna sa tibuok Subo ang world-class nga Dinagat Festival at 25.
Thank you.